अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, पीटीआई का एहतजाज है, हुकूमत भी निमटने को तैयार है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त तकलीफ में है, मुश्किल में है, वो लोग हैं जिनके कारोबार, जिनके बिजनेसेस, जिनके लिए ट्रांसपोर्ट इस वक्त बंद है। एहतजाज की कॉल के बाद इस्लामाबाद सील कर दिया गया है। आज 12 बजे के बाद अब इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी जाएंगी। उसकी एक अलहदा कॉस्ट है, उसकी एक अलहदा कीमत है जो अदा करते हैं पाकिस्तान के अंदर टेक सेक्टर और इससे मुंसलिक दीगर बिजनेसेस। हुकूमत अवाम के लिए खुद मुश्किलात खड़ी कर रही है। तहरीक इंसाफ तो चाहती है, वो तो अपोजिशन में है कि भाई वो मुश्किल वक्त दें, टफ टाइम दें हुकूमत को, लेकिन जब आप सब कुछ खुद बंद कर देंगे तो फिर आपको किसी और अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त कारोबार बंद है, इंटरनेट बंद है, हॉस्टल्स बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है। इस्लामाबाद और पंजाब के गिरदो नवाह के बहुत सारे इलाके मुकम्मल तौर पे बंद हैं। तो कहने को तो दावा ये तहरीक इंसाफ कर रही थी कि वो आके इस्लामाबाद को बंद कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हुकूमत ने खुद बंद कर दिया है इस वक्त आधे से ज़्यादा मुल्क। अली अमीन गंडापुर साहब बज़िद हैं इस बात पे कि वो इस्लामाबाद आएंगे, पहुंचेंगे। डी चौक हमेशा पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ से कुछ पुरस्कार हालात के नीचे वो गायब ज़रूर हो जाते हैं। इस मरतबा वो डी चौक पहुंचने का दोबारा अज़्म कर रहे हैं। सुनिए। हम सब ने निकलना है 24 नवंबर को डी चौक। उस वक्त तक वहां से नहीं जाना जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। बुरे से बुरे हालात हो, जंगे हों, पॉलिटिकल एडवर्सरीज जो होते हैं हमेशा मुज़ाकरात की टेबल पे आके वो मसाइल हल करते हैं। इस लड़ाई का भी हल मुज़ाकरात की टेबल पर ही होना है। ये फैसला तमाम फरीकैन ने करना है कि इससे पहले कितना नुकसान वो बर्दाश्त करना चाहते हैं, कितनी तकलीफ वो इस मुल्क में एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बात तो टेबल पे ही आकर होगी। मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हुकूमत की प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है, वो कहते हैं हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, जबकि तहरीक इंसाफ कहती है कि हुकूमत के ऊपर के लेवल या केडर से मुज़ाकरात हो रहे हैं। सुनिए। बातचीत किसी के साथ कोई नहीं हो रही तहरीक इंसाफ की। और मोहसिन नकवी साहब का जो राब्ता हुआ बैरिस्टर गौहर के साथ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के अंदर राब्ता हो चुका और उनको बताया जा चुका कि ये एहतजाज नहीं होगा, ये गैर कानूनी है। जो शायद नकवी साहब से ऊपर है और वो लोगों से हो रहे हैं जो मैटर करते हैं। मुज़ाकरात हुए हैं, बिल्कुल हुए, और उसको कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश है कि आगे बढ़े। वो प्रोग्राम के पहले से मैं रऊफ हसन साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक सेक्रेटरी इत्तलात हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। रऊफ साहब ने हमारे स्टूडियो आना था, लेकिन आखिरी मोमेंट्स पे उन्होंने कहा कि शायद उन्हें भी गिरफ्तारी का खदशा है, तो उन्होंने स्टूडियो के बजाय स्काइप से हमारे साथ राब्ता करने में गनीमत जानी। और अब इंटरनेट भी बंद हो जाएगा तो मैं नहीं मालूम कि आगे कम्युनिकेशन कैसे होगी अगले कुछ दिनों में इस मुल्क में। रऊफ साहब, एक एक करके आगाज़ करते हैं। आज 2 मरतबा राब्ता हुआ है मोहसिन नकवी साहब का, चेयरमैन पीटीआई जो है कायम मकाम, उनके साथ इस वक्त। ये दुरुस्त है खबर? इसको इसकी आप तस्दीक करेंगे? जी, थैंक यू मारिया। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि इसकी तस्दीक करूं। ठीक है, लेकिन कल तक आप कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो मुज़ाकरात जो वो हो रहे हैं वो किसी नतीजे पे पहुंचे हैं आइदर वे, कि क्या आपकी शराइत नहीं मानी गई और आप फुल थ्रॉटल कल जाके इस्लामाबाद के ऊपर एहतजाज करेंगे? देखिए, मैं जो मेरी स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल कल की रेलेवेंस से ठीक थी। और कल हम लोग कुछ लोग डाला भी गए थे और खान साहब के साथ मुलाकात के लिए, और कोशिश करनी थी कि ये बातचीत आगे बढ़े, लेकिन हमें इंतजार के बावजूद नहीं हम मिल सके। कहा गया कि जी ये कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी। पता नहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी या कि कोई चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी, चेंज ऑफ मोड है। लेकिन बाहर सूरत वो बातचीत ऐसा लग रहा है कि वो कल से आगे अब तक नहीं बढ़ी। अगर आज वो एक्सेस किया है मोहसिन नकवी साहब ने गौर साहब को, तो मैं उससे आगाह इस वक्त नहीं हूँ, सो आई कैन नॉट कन्फर्म इट वन वे और द अदर। लेकिन कल भी जैसा मैंने कहा था कि आपने भी अपने इब्तदाइया में बिल्कुल सही कहा है कि जी अल्टीमेटली तो आपको बातचीत करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली तो एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान बातचीत होगी, इनेविटेबल है, नागुज़ीर है, उसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। ये मुझे बताइए, आपने कहा कि कल से आपका खान साहब से चूंकि राब्ता नहीं हुआ तो उससे आगे की आपको अभी क्लैरिटी नहीं है कुछ उमूर के बारे में। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये खान साहब के साथ डायरेक्टली हो रहे हैं, फिर वो आपको बताते हैं कि ये मैसेजिंग है, ये बातचीत है, और उसके नतीजे में पॉलिसी बनती है, या पार्टी के अंदर से कोई और ये कांटेक्ट में है, और वो कौन है?
दो लोगों की टीम बनाई हुई है खान साहब ने। कोई कुछ दिन पहले आपको पता है कि जब इनिशिएटिव ये हुआ था उसमें गौर साहब हैं और उसमें अली अमीन गंडापुर साहब हैं। सो बेसिकली उन्हीं के साथ बातचीत होती है, वो जाके खान साहब को ब्रीफ करते हैं। आपने देखा है कि परसों और परसों 2-2 ढाई घंटे की मुलाकातें हुई थी खान साहब के साथ। सो खान साहब से वो डायरेक्टिव लेते हैं, ब्रीफ लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और उसके बाद आगे बात चल रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि कल से ऐसा लग रहा है कि उसमें शायद गैप आया है, स्पेस आई है, या जो कुछ भी कह लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। गंडापुर साहब का खैबर पख्तूनख्वा में होना, क्या ये बात भी है कि वो कि कहीं ना कहीं तात्तुल है, इसको भी उससे जोड़ा जाए? क्योंकि वो बड़े एक्टिवली आ रहे थे, जा रहे थे, बातचीत कर रहे, तो ब्रेक डाउन हो गया है, इसलिए गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा में? नहीं, देखिए, ब्रेक डाउन होने की वजूहात कुछ और थी जो कि मैं यहाँ स्टेट नहीं कर सकूंगा। ब्रेक डाउन तो नहीं हुआ, लेकिन तात्तुल कहना चाहिए उसमें। ब्रेक डाउन तो मैं आज भी नहीं कहता कि ब्रेक डाउन हो चुका हुआ है जो मुज़ाकरात हैं उसमें, लेकिन एक तात्तुल जो क्रिएट हुआ है। अब ये हमारी कल की कॉल है, कल की कॉल देखते हैं कि कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन आज रात आपको लगता है कि ये जो तात्तुल है इसमें कुछ खत्म हो सकता है और ये कोई पेशरफ्त हो सकती है? अभी भी कोई 12-14 घंटे हैं, आपको लगता है आज रात कोई प्रोग्रेस हो सकती है या नहीं? मुश्किल है, दैट शिप हैज सेल्ड। देखिए, हमारे मैं ये फर्म बिलीवर हूँ, आई एम इनवेटरेट ऑप्टिमिस्ट एज आई कॉल माई सेल्फ। अगर इंसान कुछ करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है। ये इस तात्तुल बिल्कुल खत्म हो सकता है और इसको खत्म होना चाहिए। मैं 2 बातें कर रहा हूँ, खत्म होना चाहिए। शराइत क्या है? क्योंकि जो आपने ओरिजिनल शराइत बताई वो हम सबके सामने है। मैंडेट वापस करें, गवर्नमेंट नहीं करेगी वापस, उनकी बका है इससे, तो वो तो शायद नॉन स्टार्टर है। दूसरा, 26वीं तरमीम को रोल बैक करें, वो नहीं करेंगे इतनी मुश्किल से। जिस तरह उन्होंने धक्का लगा के पूरे प्रोसेस से 26वीं तरमीम को पास करवाया है, वो रोल बैक करने के लिए तो नहीं की है। तो आपकी सबसे अहम शर्त क्या है जिसके ऊपर बात आगे बढ़ सकती है कि भाई एटलीस्ट ये कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो जिसके बाद हम अपनी पोजीशन को रिव्यू कर सकते हैं? मैं ये स्टेट नहीं कर सकूंगा मारिया, आई एम सॉरी, चूंकि हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि ये जो बातचीत का अमल है ये आगे बढ़े, और अगर मैं स्टेट करूंगा तो फिर उसमें इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन ये कोई मेजर इशू नहीं था, इसमें सिर्फ टाइमिंग जो है, मैं ये कह सकता हूं कि टाइमिंग जो है वो एक इशू था, और उसी की वजह से ये तात्तुल जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो मौजूद है। चले, मैं कह देती हूँ कि क्या यास्मीन राशिद साहिबा समेत मुख्तलिफ और कैदियों की रिहाई ऑन द टेबल थी? क्या आपकी तरफ से ये एक अहम शर्त थी? तमाम लोगों की रिहाई जो थी ना वो ऑन टेबल थी, मतलब थी, अब भी है हमारी। आप देख लीजिए हमारी जो 3 शराइत है उसमें सबसे पहली शर्त यही है कि जी ये बेगुनाह जो कैदी हैं जिनको रखा गया है, पिछले 1.5 साल से वो जेलों में बैठे हुए हैं, मल्टीपल अरेस्ट डाली गई हुई उनके ऊपर, उनको रिहा होना चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि इसको मैं किसी शर्त के तौर के ऊपर आगे बढ़ाऊं। ये डेफिनेटली हमारी 3 डिमांड्स में से एक डिमांड है। ठीक है, और कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे लगा कि रियासत की तरफ से इसको कंसिडर किया जा सकता है, या शुरू से ही वहां से सख्त जवाब था ऐसा? नहीं जी, बिल्कुल सख्त जवाब नहीं था, बल्कि कंसिडर किया गया है। पार्टली वंस अगेन आई कैन नॉट स्टेट के किस हालत में इस वक्त यास्मीन राशिद साहबा जो हैं वो शौकत खानम में हैं। सो यहाँ मैं खत्म करूंगा, मैं आगे नहीं इसको बढ़ाना चाहूंगा इससे। ठीक है, सही है। इसके अलावा अभी आपको लगता है कि पहले के मुकाबले में इस वक्त जो हम देख रहे हैं ज्यादा सख्ती है? लोगों को जिस तरह से पकड़ धकड़ की जा रही है, हॉस्टल से तलबा को निकाला जा रहा है, इस्लामाबाद और सारे मोटरवे बंद की हुई है, रियासत बाकायदा इस दफा एक भरपूर अपनी ताकत का इजहार करने जा रही है। सो वो उनकी तरफ से मैसेज जो है सिंबलिज्म में वो बड़ा क्लियर है कि अगर आप आना भी चाहेंगे तो हम आपको नहीं आने देंगे। तो आपको लग रहा है कि पहले के मुकाबले में फ्लेक्सिबिलिटी है? मारिया, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 4 एक हमारे पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं इन द रीसेंट पास्ट, वहां भी रियासत का यही रवैया था। उन्होंने हमें वहां भी आने से रोका था। आपको पता है कि हमें इन्होंने 4, 4.5, 5 महीने से हम लगे हुए थे कि इजाजत मिले, नहीं दी। उसके बाद कंटेनरिस्तान इन्होंने हर शहर को बनाया जहां हमारा जलसा था। इसी तरीके से पुलिस को पोस्ट किया गया, इसी तरीके से पुरतशद्दत कार्रवाइयां जो है वो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ की गई हैं। वो सब कुछ करते रहे, इसमें कोई अनहोनी नहीं। लेकिन इस बार आप कह रहे हैं ना कि रियासत थोड़ी फ्लेक्सिबल है, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपको क्या वो वर्बली फ्लेक्सिबिलिटी अपनी तो दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी एक्शन से तो फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट।
دیکھیے میں پھر اسی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ جی جو ہوا ہے جس کا میں نے سٹیٹ کیا ہے پچھلے 2 دنوں میں ٹیلی ویژن کے اوپر وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور میں آج بھی فیل کرتا ہوں کہ یہ ڈیولپمنٹ آگے جائے گی, وقت کے ساتھ آگے جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ وہ وقت جو ہے کون سی ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہیں, سوری مجھے تاکہ کلیئرٹی آ جائے, کس یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ مذاکرات کی ڈیولپمنٹ جو ہے, ٹھیک ہے مذاکرات دیکھیے 5-6 دن پہلے تک تو کوئی بریک تھرو نہیں تھا نا, یہ ایک بریک تھرو ہے جس کے بعد میٹنگز ہوئی ہیں, بات چیت ہوئی ہے اور چانسز ہیں ڈیفینیٹلی کہ وہ بات چیت آگے بڑھے گی. ڈیفینیٹلی مجھے یقین ہے کہ آگے بڑھے گی. سو اس میں کیا یہ بھی توقع ہے کہ پہلے آپ یہ دھرنا, یہ جلسہ اس کو کال آف کریں اور اس کے بعد جو آپ کی شرائط ہے ان کو کنسیڈریبلی آہستہ آہستہ ان پہ عمل ہوگا, یہ بھی کہیں بات چیت ہے؟ جی یہ ضرور کہا گیا تھا جی کہ آپ اس کو پوسٹ پون کریں, اور اس کے بعد پھر آپ کی شرائط پہ عمل ہوگا, یہ بھی کہا گیا؟ یہ میں نہیں کنفرم کر سکتا جی. ٹھیک ہے. اچھا, پوسٹ پون تو عمران خان صاحب کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. ہم نے دیکھا کہ ان کی جو اہلیہ ہے انہوں نے بھی اس مرتبہ آ کے خود ویڈیو بیان دیا اور کہا کہ یہ واپس نہیں ہو سکتی تاریخ. تو یہ لگتا یہی ہے کہ اس دفعہ وہ شاید فرنٹ فٹ پہ آ کر سیاسی طور پہ بھی تھوڑا ایکٹیو ہو. کیا ان کی اہلیہ اس جلسے یا اس دھرنے یا اس ریلی, اس موومنٹ کو لیڈ کرنے جا رہی ہیں رؤوف صاحب؟ دو سوال ہیں آپ کے جی, میں دیتا ہوں. ایک تو خان صاحب نے بہت فلیکسیبلٹی شو کی تھی جب علی امین صاحب اور گور صاحب نے جا کے ان کو بتایا ہے کہ یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ ان سے بات کر لیجئے, اور 21 کی ڈیڈ لائن انہوں نے رکھی تھی. یہ ابھی 21 جو 2 دن پہلے تھا وہ گزر گیا. انہوں نے کہا کہ 21 تاریخ تک جو کرنا ہے وہ کر لیجئے, اور وہ 21 تاریخ تک کچھ پروگرس تو ہوئی لیکن شاید سبسٹینٹو پروگرس نہیں ہوئی تھی. 1-2 چھوٹے ایشوز کے اوپر وہ باتیں جو ہیں وہ سٹال ہو گئی تھی, تو وہ نہیں بڑھ سکی. اس لیے انہوں نے پھر ریٹریٹ کیا کہ جی 24 کا جو ہمارا پروٹیسٹ ہے وہ آگے چاہے گا, وہ اس کو آگے بڑھائیں گے. دوسرا آپ نے بشرا بی بی کے بارے میں پتہ کیا ہے. دیکھیے ابھی کل سٹیٹمنٹ خان صاحب نے دوبارہ دیا ہے کہ جی ان کی فیملی کے کسی بھی فرد کا بشمول ان کی بیگم صاحبہ کے کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہے, اور ہم اس کو بار بار ریٹریٹ کرتے رہے ہیں کہ جی ان کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہے. وہ اس موومنٹ کو لیڈ بھی نہیں کر رہے. سرپرائز رؤوف صاحب جب وہ ویڈیو آئی, کیونکہ آپ کی پارٹی کی کنسسٹنٹ پوزیشن تھی کہ ان کا پولیٹیکل رول نہیں ہے, وہ پسے پردہ اپنا کردار نبھا رہی تھی, خان صاحب کے میسیجز دے رہی تھی پارٹی کو, تو سامنے آنے کی پھر کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ تو اے پولیٹیکل ہیں بقول آپ کی پارٹی کے. انہوں نے ایک میسج دینا تھا خان صاحب کا ان کے بقول, تو وہ انہوں نے میسج دیا ہے, لیکن یہ میں پولیٹیکل رول کے کانٹیکسٹ میں نہیں گردانوں گا اس کو. یہ ایک سٹیٹمنٹ تھی انہوں نے جو کہ پہنچانی تھی, ایک میسج تھا جو انہوں نے پہنچا دیا. اور ان کی بہنیں بھی تو میسیجنگ کر رہی ہیں, ان کی بہنیں بھی بیانات بتا رہی ہیں, باہر آ کے وہ بات کرتی ہیں. ان کا پولیٹیکل رول ہے ان کے کیس کہ وہ ہر جلسے دھرنے کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو دونوں کے لیے پالیسی تو ایک ہے کہ بہنیں بھی نہیں پولیٹیکل کام کر سکتی, اہلیہ بھی نہیں کر سکتی, لیکن فرق ہے ان دونوں میں. بہنیں آتی ہیں فور فرنٹ پہ ہمیں نظر, یہ فرق کیوں ہے؟ دیکھیے میں یہ اس ڈسٹنکشن کو میں نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ دیکھیے ان کا پولیٹیکل رول کوئی نہیں ہے, لیکن بحیثیت ایک وائف کے اور بحیثیت بہنوں کے ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے اور ان کا فرض بھی ہے کہ وہ اپنے بھائی اور اپنے خامن جو ہیں ان کی رہائی کے لیے ایک رول ادا کریں. اور اس ملک کی ہسٹری میں آپ کو پتہ ہے نصرت بھٹو صاحبہ کا ایک رول رہا ہے, اس کے علاوہ مسز نواز شریف صاحب کا ایک رول رہا ہے, اور بھی لوگ ہیں, بے نظیر وغیرہ کا رول وغیرہ, یہ سب لوگوں کے رول رہے ہوئے ہیں, لیکن وہ پولیٹیکل رول بھی ہو گئے تھے. لیکن یہاں ڈسٹنکشن یہ ہے کہ نہ بیگم صاحبہ کا اور نہ ہی بہنوں کا کوئی پولیٹیکل رول ہے. یا لیکن ڈاکٹر صاحب موسٹ پروبیبلی ان آل پروبیبلٹی کل ہم ان کی بہنوں کو شاید دیکھیں گے اس کسی بھی پروٹیسٹ میں. کیا ہم بشرا صاحبہ کو بھی دیکھیں گے کہیں کسی فارم میں فزیکلی پروٹیسٹ کرتے ہوئے؟ نہیں, بہنیں تو ٹریڈیشنلی آتی رہی ہیں جی, ہر پروٹیسٹ میں وہ آتی رہی ہیں, تو ان کو تو میں دیکھ سکتا ہوں پروٹیسٹ میں شرکت کرتے ہوئے, لیکن بشرا بی بی کو میں پروٹیسٹ میں شرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا جی. صحیح, کہیں نہ کہیں خان صاحب کی طرف سے بھی ہدایت ہے کہ وہ شریک نہ ہو, یہ بات درست ہے؟ جی کل انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے جی کہ میری وائف یا میری بہنوں کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہے, وہ بارہا یہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی نظر آ رہا ہے کہ بہنوں کا ہے اور وائف کا پسے پردہ ہے, وہ سامنے نہیں آنا چاہتی. ٹھیک ہے, ان کی جو ویڈیو سامنے آئی تھی اس کا یہ بات درست ہے کہ مختلف ذرائع سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے, وہ ان کا ذاتی بیان ہے اور پارٹی اپنے آپ کو ان سے ایسوسیٹ نہیں کرتی. یہ درست خبریں ہیں, آپ کنفرم کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں مطلب یہ کہ وہ پارٹی کی کلیئرنس نہیں تھی اس سٹیٹمنٹ میں, تو اس سے آپ نتیجہ جو اخذ کرنا چاہیں وہ کر دیں. لیکن وہ بیان تھا, وہ انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کا ایک میسج جو ہے میں ڈیلیور کرنا چاہ رہی ہوں, اور وہ خان صاحب کے میسج کے طور کے اوپر انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ دی ہے. سو ان کے علاوہ پارٹی میں کسی اور نے اس کو ویٹ نہیں کیا تھا, دیکھا نہیں تھا, وہ ایز اٹ از نہ ایڈٹ ہوا, وہ ویسے ہی انہوں نے ریکارڈ کیا اور وہ اپلوڈ کر دیا گیا؟ میری انفارمیشن کے مطابق نہیں کیا جی.
میں اپنی انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں جی، اس کے مطابق نہیں ہوا جی. اچھا ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی وہ تحریک انصاف کے مختلف اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ ہوا ہے اور وہاں پر وہ موجود ہے. اس کے بعد ایک بیک لیش آیا، اب آپ اس کو پولیٹیکل بیک لیش کہیں جو کچھ کہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس پیغام سے پارٹی کو زیادہ فائدہ ہوا یا یہ مختلف ہوتا اگر یہ بیان نہ ہوتا؟ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہوں گا، لیکن اس کو جس طریقے سے مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے وہ انتہائی ایک گھناؤنی بات تھی، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سعودی عربیہ کا اس میں بالکل نام نہیں لیا گیا، اور وہ بات تھی وہ کچھ اور لوگوں کے بارے میں کی گئی تھی، جو ان کو بتائی گئی تھی، جو خان صاحب کو بتائی گئی تھی، اس کو انہوں نے ریپیٹ کیا صرف. ایکسکیوز می جی، اسی لیے میں نے ایز اے سیکرٹری اطلاعات، کیونکہ پی ٹی آئی کی کمیونیکیشن کی جو ساری اس حوالے سے اسٹریٹجی ہے وہ باقی پارٹیوں کے مقابلے میں ذرا زیادہ ویجیلنٹ ہے، ویٹنگ پروسیس ہے، اور پھر اس کو جس طرح سے وہ میسج کو پھیلایا جاتا ہے، اس کے کانٹیکس میں یہ اس ویڈیو کے بارے میں آپ سے سوال پوچھ رہی تھی. کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ جو آپ کی اس وقت احتجاج ہے اس کو کسی جلسے میں کنورٹ کر دیا جائے؟ اس کے لیے گورنمنٹ نے آپ کو آفر کی ہے، خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ جلسہ کرنے میں کوئی انہیں حرج نہیں ہے، آئیں جلسہ کریں اور پھر بے شک چلے جائیں. دیکھیے یہ جو ہے یہ 24 کو جو یہ ہماری تاریخ شروع ہو رہی ہے، اس کے لیے بہت سے آپشنز ٹیبل کے اوپر موجود ہیں اور وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ڈسکس ہو رہے ہیں، اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آپشنز جو ہیں وہ ایکسرسائز کیے جائیں گے. ملٹیپل چیزیں ہم کریں گے، ملٹیپل ایونٹس جو ہیں پولیٹیکل جو پروٹیسٹ کے جو طریقے ہیں وہ ہم اختیار کریں گے. شاید ایک جو ہے وہ دوسرے کی طرح کا نہ ہو، ایک دوسرے سے مختلف ہوں، لیکن ہم آپشنز اپنے بالکل کھلے رکھ رہے ہیں. یہ تاریخ 24 کو شروع ہو رہی ہے. اگر آپ میسج پڑھ لیں جو پی ٹی آئی کا ریلیز ہوا ہے آج صبح، کل رات کو ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہونے کے بعد، وہ یہی ہے کہ یہ تاریخ 24 سے شروع ہو رہی ہے اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ہمارے اہداف حاصل نہیں ہوتے. اچھا، So it's not a one day event. It is not being seen as a one day event. ٹھیک ہے، کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ ہوتا ہے نا کہ جیسے ظاہر سی بات ہے اس طرح کی تحریکوں سے حکومتیں استعفے دے کے چلی تو نہیں جایا کرتی، سو وہ کیا کامیابی کا پیمانہ ہے آپ کے نزدیک، جو آپ کا اپنا گول ہے کہ بھائی ایٹ لیسٹ یہ ہم اچیو کر لیں؟ دو پیمانے ہیں جی. ایک تو پیمانہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ میٹ کر لی جائیں. وہ آپ نے بھی اپنے ابتدائیہ میں بھی کہا ہے، ابھی بھی ڈسکشن کے دوران بھی کہا ہے کہ وہ شاید پاسبل نہ ہو اس سلسلے میں. دوسرا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ جی سیریس نیگوسیشنز جو ہیں ان کو آغاز کیا جائے، اور اس کے سلسلے میں اگر کوئی سی بی ایم مل سکتا ہے تو وہ بہت ہی سونے پہ سہاگا ہوگا اس سے، تو اس کے بعد آگے بڑھی جا سکتی ہے. لیکن یہ آپشن جو ہے یہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو تحریک ہے یہ ابورٹ نہیں ہوگی کسی صورت میں بھی. اگر مذاکرات بھی شروع ہوتے ہیں تو بھی یہ ابورٹ نہیں ہوگی. لیکن رؤوف صاحب ٹھیک ہے، ابورٹ نہیں ہوگی، آن ہولڈ چلی جائے گی، لیکن مذاکرات کے نتیجے میں سی بی ایم دونوں طرف ہوتے ہیں. فیس سیونگ اگر آپ حکومت کو بھی دیں گے وہ بھی آپ کو اسی طرح میوچولی یہی ہوتا ہے کہ آپ سب نے ایک میکسیمل پوزیشن لی ہوئی ہے پولیٹیکلی، حکومت نے بھی آپ نے بھی. وہ کہتے ہیں چھوڑیں گے نہیں، آپ کہیں گے ہم چھوڑیں گے نہیں، تو اس میں سے کہیں نہ کہیں بیچ کا رستہ نکالنا ہوگا. وہ فیس سیونگ تحریک انصاف اپنے احتجاج کو کال آف کر کے دے سکتی ہے، لیکن حکومت مور اور لیس یہ بھی چاہے گی کہ اس سسٹم کو آپ ایکسیپٹ کر کے اس کو چلنے دیں، ایون اگر خان صاحب بھی باہر آ جاتے ہیں. تو آپ کے پاس دینے کو کیا ہے امیڈیٹلی اس احتجاج کو کال آف کرنے کے علاوہ؟ اس سسٹم نے دیا کیا ہے پاکستان کی ریاست کو جی پچھلے 76 سالوں میں، سوائے کرپشن کے، سوائے ڈیپریویشن کے، سوائے بھوک اور ننگ کے؟ کیا دیا اس سسٹم نے جو ہم اس سسٹم کے لیے فائٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر سسٹم میں کچھ چینجز لا کے اس کو پیپل اسپیسیفک کیا جا سکتا ہے، اسٹیٹ اسپیسیفک کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ بیٹھی جا سکتے ہیں. یہ اوور نائٹ تو ہو نہیں سکتا باریا، یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے. یہ تو کام شروع ہونا چاہیے نا، اور اس سلسلے میں ایک کنسنسس چاہیے ہوگا. لوگ ملک کے مختلف اداروں کو ساتھ بیٹھ کے بات کر کے آگے بڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے، جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، جو آگے بڑھنے والی بات، یہ بالکل ٹھیک، اس سے میرے اگریمنٹ ہے، میں نے اپنے ابتدائی میں بھی یہ بات کی. اب ذرا آ جاتے پاڑا چنار کے ایشو کے اوپر، کیونکہ جس طرح کا اسٹیٹ رسپانس ہے اس سے مجھے بیسیکلی پرسنلی بہت پرابلمز ہیں. حکومت کو ایک ہنگامی میٹنگ کال کرنی چاہیے تھی، تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا چاہیے تھا، بلاتے وزیر اعلیٰ کے پی کو بھی، وزیر اعظم صاحب اسے چیئر کرتے. ایسا نہیں ہوا انفارچونیٹلی، کیونکہ وفاق اور صوبے میں تناؤ بہت ہے. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب بھی پاڑا چنار ابھی تک نہیں گئے، نہ جنازوں میں شرکت کی انہوں نے. جس قسم کی سینس آف ارجنسی اس ایشو پہ اس صوبے کے سی ایم کی طرف سے ہے، وہ ہمیں سمبولکلی نظر نہیں آئی، وہ اپنے لوگوں میں ہمیں نظر نہیں آئے. 48 گھنٹے ہو گئے ہیں آج اس واقعے کو، بلکہ اس کے بعد کے بھی حالات ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں.
جی سی ایم صاحب نے اپنے کیبنٹ ممبرز کے سینئر اراکین جو ہے ان کے اوپر ان کا ایک گروپ بنا کے ایک ڈیلیگیشن بنا کے پارا چنار بھیجا ہوا ہے جو کہ اس وقت نیگوسیشنز کر رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ جی عنقریب سی ایم خود کیوں لیڈ نہیں کر رہے یہ میرے پرابلم ہے کیونکہ اگر وہاں تقریباً 100 کے قریب جانے جائیں گی تو سی ایم صاحب خود کیوں لیڈ نہیں کر رہے وہ اسلام آباد کی طرف زیادہ فوکس کیوں ہے یہ بات ٹھیک ہے آپ کا ایک گریونس ہے لیکن صوبے کی گورننس کا معاملہ بھی تو ہے نا وہاں فوکس نظر نہیں آ رہا ہے اسلام آباد میں زیادہ فوکس نظر آ رہا ہے جی سی ایم صاحب ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں اس ساری نیگوسیشن پروسیس میں وہ صرف فزیکلی پریزنٹ نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انوالوڈ نہیں ہے ان کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت آن گراؤنڈ ہیں اور وہاں وہ تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ عنقریب آپ سنیں گے کہ اس مسئلے کا ایک پرامن حل ایک مطلب اچھا حل جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے یہ آپ کو پتا بہت پرانا مسئلہ ہے انفارچونیٹلی باقی بہت سارے مسائل کی طرح یہ مسئلہ بھی کبھی اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی لیکن آئی ہوپ کہ اب ہماری حکومت کے ہاتھوں یہ مسئلہ جو ہے وہ ایفیکٹولی حل ہو سکے تو سر جنرلی پارا چنار کے لوگوں کو کیسا لگے گا کہ ان کا چیف منسٹر اسلام آباد میں آ کر ایک موومنٹ لیڈ کر رہا ہے لیکن ان کے پاس نہیں آ سکا جیسے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ مطلب یہ پارا چنار کے جو لوگ ہیں ماریا وہ بھی ہماری جو موومنٹ ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ ایک سیکٹیرین کرائسس ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں ہم اس کو پوری کوشش کے ساتھ ہم اس میں انوالوڈ ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ معاملہ جو ہے یہ وقتی طور کے اوپر ختم ہو اور اس کے بعد بیٹھ کے لانگ ٹرم اس کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے یہ 1 یا 2 دن میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کے لیے وقت چاہیے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پارا چنار کے لوگ جو ہیں وہ بھی ہماری اس تحریک کے حامی ہیں اور وہ لوگ بھی آپ کو اس تاریخ میں ہراول دستوں میں نظر آئیں گے بہت شکریہ رؤف حسن صاحب آئی وش کہ میں آپ کی اس بات اگری کر پاتی اس وقت جہاں پہ ایگزسٹینشل کرائسس ہو آپ کی گھر آپ کی پراپرٹی آپ کی جانوں مال کا معاملہ ہو اس موقع پہ کیا کوئی اس طرح کی ایک سیاسی تحریک کو زیادہ پریفر کرے گا یا اپنے سروائیول کے لیے زیادہ اس وقت فکر مند ہوگا میرا اس پہ اگریمنٹ آپ سے نہیں ہے بریک پہ جائیں گے واپس آئیں گے اس احتجاج کی جو کاسٹ ہے وہ کون ادا کر رہا ہے ٹرانسپورٹرز ہیں وہ جو کنٹینرز والے ہیں جن کے کنٹینرز اٹھا لیے جاتے ہیں اور ان کو لگایا جاتا ہے شہروں کو بند کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ان کے ہاسٹل سے اس وقت جو ہے نکال دیا گیا ہے ان کے پاس جانے کی جگہ نہیں ہے یہ ہیں اصل مسائل اس دھرنے اور اس موومنٹ کے بعد جس کو حکومت مزید مشکلات بنا رہی ہے لوگوں کے لیے بریک کے بعد بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک تحریک انصاف کی احتجاج کی کال کے نتیجے میں اس وقت حکومت کے پاس سوائے اسٹریٹجی کے کہ وہ سب کچھ بند کر دیں اسٹوڈنٹس کو ہاسٹل سے نکال دیں ٹرانسپورٹ بند کر دیں کنٹینرز لگا کے شہر کو بند کر دیں انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کر دیں موبائل سگنلز بند کر دیں اور کوئی اسٹریٹجی میں فی الحال نظر نہیں آ سکتی جو شہر رابطہ ہے بین الصوبائی رابطہ اس کے لیے بھی ہم نے دیکھا کہ سڑکیں کھودی گئی ہیں موٹر وے کو بند کیا گیا ہے سب کی کاسٹ ہے جو کاروباری لوگ اس سے براہ راست افیکٹ ہوتے ہیں پروگرام کے سلسلے میں ان سے بھی بات کریں گے لیکن ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے اس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کیا بتائی ہے ذرا یہ دیکھیے ہماری اکنامک ایڈوائزری ونگ ہے منسٹری آف فائنانس کا انہوں نے اس کا جو تخمینہ لگایا ہے وہ 190 بلین روپے پر ڈے اگر یہ 2 دن چلتی ہے اسٹرائک 3 دن چلتی ہے 4 دن چلتی ہے خدا نخواستہ 1 ہفتہ چلتی ہے واٹ اے لاس ٹو دی اکانومی صدر انجمن تاجران جو کہ جنہوں نے کاروبار کرنا ہے ان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے ان کو سرٹینٹی چاہیے ہوتی ہے انہیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حکومت کی اسٹریٹجی ہے کیا ہو کیا رہا ہے اس ملک میں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جن کو نکالنے آئے ہیں یہ پاکستان کے مہمان ہیں ان کو پاکستان گورنمنٹ لائی تھی جب طالبان واپس آئے اپنی حکومت میں تو جو لوگ وہاں سے نکلے ان کو پاکستان اس وقت ہمیں کہا گیا جی ہوٹل خالی کروائیں ان کو رکھنا ہے یہ مہمان ہیں ہمارے آج ان مہمانوں کو پولیس نکالنے کے لیے آ گئی ہے کہ آپ سڑک پہ آ جائیں یہ وہ کون سے مہمان ہیں جن کو پولیس نکالنے کے لیے آ گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسٹل میں طلبہ ہیں ان کے اوپر بڑا سخت کریک ڈاؤن ہو رہا ہے کریک ڈاؤن اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ ان کو اس ہاسٹل سے نکالا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد انتظامیہ نے بس اڈوں روڈز بند کرنے کے ساتھ ساتھ ہاسٹلز کو بھی بند کرنے کا حکم دیا ہے ایئر وائی نیوز سے بات کرتے ہوئے اسلام آباد کی ایک نامور یونیورسٹی کے طالب علم نے بتایا ہم اس طالب علم کی آئیڈینٹی ریویل نہیں کریں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں وہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائے اس لیے ہم اس کی یہ بیان ضرور بتا رہے ہیں لیکن نام اور آئیڈینٹی ریویل نہیں کر رہے ہیں نے بتایا کہ کل رات سے ہماری ہاسٹل انتظامیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ فوری طور پر
हॉस्टल बंद कर दें, नहीं तो सील कर दिया जाएगा। तालिब इल्म का कहना था कि बहुत से तलबा तो घरों को चले गए, लेकिन कल रात 8 बजे अड्डे बंद होने की वजह से दूर दराज के रिहायशी तलबा को मजबूरन हॉस्टल वापस आना पड़ा। तालिब इल्म का कहना था कि मेरा ताल्लुक उमरकोट से है, मेरा इस शॉर्ट नोटिस पर वापस जाना मुमकिन नहीं था। हॉस्टल इंतजामिया हर मुमकिन हद तक हमसे ताउन कर रही है, लेकिन वो मजबूर है। एक खातून तालिब इल्म का कहना था कि हॉस्टल बंद और अड्डे बंद होने की वजह से मैं बड़ी अजियत के बाद अपने आबाई घर पहुंची हूं। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान बस ओनर एसोसिएशन इस्मतुल्लाह खान साहब, सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रावलपिंडी शकील कुरैशी साहब। इनसे हम बात करेंगे। इस्मत साहब, आपसे आगाज करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट जो बंद हुई है, वीकेंड पे तो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है बिजनेस होता है, लोगों ने अपने शहरों को आना है, छुट्टी पे अपने घरों को जाना है, तो ये आपको क्या टाइमली नोटिस दिया गया था, बताया गया था, आपसे गुफ्तगू की गई थी, आप ऑन बोर्ड थे कि भाई ये ट्रांसपोर्ट बंद होगी इस वीकेंड? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी पहला कि आपने मुझे ये वक्त दिया। और हालात ये हैं इस वक्त के जो है बिल्कुल भी ऐसा कोई नहीं हुआ कि हमें बताया गया हो। और बस अचानक पुलिस के कुछ डाले, एक आधी गाड़ियाँ आईं और उन्होंने कहा जी बंद कर दे, बस बंद कर दे, लाइटें बंद करे। ये एक सख्ती सा एक जो था उनका रवैया, कोई इतना मुनासिब रवैया नहीं था। मगर ये है कि मैं इसमें ये कहना, उस वक़्त कुछ गाड़ियाँ जो थी जिनमें मुसाफिर बैठ चुके थे और हमने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई ये जो निकल गई हैं गाड़ियाँ जिनमें लोग बैठे हैं, इनको तो जाने दें, मगर उन्होंने किसी की कोई नहीं सुनी। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो पूरे पाकिस्तान की मैं नुमाइंदगी करता हूँ जी, और ख़ास तौर पे पंजाब जो है हमारा एक बहुत बड़ा सूबा है, और हम जो है इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम ये कहते हैं कि जो इस तरह के एहतजाज जो है हमारी जो कम्युनिटी जो है ये उसके लिए मुनासिब नहीं है। हमारे साथ वाबस्ता हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो पंजाब में सिर्फ, तो लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में। फिर रोज़ के हिसाब से यहाँ पे 3 सोर्सेज हैं लाहौर में, एक बादामी बाग है, एक इधर ही हमारे जहाँ पे डी क्लास के टर्मिनल हैं इसके साथ है, और एक ठोकर न्याज बेग पे। 3 सोर्सेज हैं जहाँ पे डेली तकरीबन लाख से ऊपर लोग आते हैं और इसी तरह दूसरे शहरों को रवाना होते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने लोग इस वक्त परेशान हैं। मैंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी हुकूमत से एक दरख्वास्त की है कि कम अज़ कम जो इस्लामाबाद ठीक है, हम बिल्कुल नहीं भेजना चाहते गाड़ियाँ, क्योंकि हमारे अपनी गाड़ियाँ भी बहुत अजीज़ है, बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं। बाकी शहरों में तो जाने का कोई रोकने का मेरा ख्याल कोई जवाब नहीं है। ठीक है, हम हुकूमत का हिस्सा हैं, हम हुकूमत को, क्योंकि हमारा जो हम कारोबारी लोग हैं, हम अपने कारोबार के अलावा हमें किसी से वो किसी सियासी या किसी जमात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सही। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो है बाकी जो निज़ाम ज़िंदगी वो चलना चाहिए, अपोजिशन को भी सोचना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए। साहब, आपको कोई गवर्नमेंट ने बताया है कि ये कितने दिनों तक? जी, एक छोटी सी बात, जी छोटी सी एक बात ये है कि हमारे साथ जो ज़्यादा लोग मुंसलिक हैं ये डेली वेजेस के हिसाब से ये करते हैं। ठीक है। और देखें अभी हुकूमत ने ट्रेन तो बंद नहीं की, अगर देखें ना वो भी तो ट्रांसपोर्ट है, उसको तो बंद नहीं किया, उसको भी बंद कर देते। आपको कुछ बताया है कि कितने दिनों तक ये बंद रहेगा? क्या ये बताया गया कि कितने दिनों तक ये बंद रहेगा? कोई आपको इस टाइमलाइन दी है इस हवाले से? नहीं जी, आज दोपहर जी कुछ बिल्कुल भी नहीं। दोपहर से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हुकूमत से दरख्वास्त भी की, अभी तक किसी भी सरकारी नुमाइंदे का हमारे साथ कोई रब्ता नहीं हुआ। सही। इस पे मैं कह रहा था ना कि जो लोग बेचारे गरीब लोग हैं जो डेली वेजेस वाले हैं, हज़ारों की तादाद में, तो वो बेचारे उनका क्या बनेगा? ये एहतजाज जो है ये किसी सूरत में ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने तो खैर एक ऐसी बात मुझे नहीं कहनी चाहिए आपके इस चैनल पे कि जो हम नुमाइंदे सेलेक्ट करके भेजते हैं वो जाकर एहतजाज करें, वो मरें जिएं। अवाम को तो जो है रोटी की फिक्र है। आपको पता है पाकिस्तान में क्या इस वक्त सूरत हाल है। ठीक है, आपका नुक्ता आ गया शकील साहब, आपका नुक्ता आ गया। सफर करने वाले हैं, ये जो आपने मुझे बताया कि 1 लाख से ज्यादा बंदा इससे डायरेक्टली इफेक्ट होता है, ये बहुत ही बड़ी तादाद है और कितना पैनिक और केओस और अनसर्टेनिटी होगी। इस्मतुल्लाह खान साहब, आपकी नुक्ता आ गया। शकील साहब जो कि सदर हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रावलपिंडी के, आपसे बात करती हूँ। हमें हर तरफ कंटेनर्स नजर आ रहे होते हैं,
ये कंटेनर्स कहाँ से आते हैं? क्या हुकूमत ये आपसे किराए पे लेती है किसी से, या ये क्या तरीक़ेकार है? क्योंकि अब हर एहतजाज के साथ इन कंटेनर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, जहाँ पहले 1 थे वहाँ 3 नजर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पहले गाड़ियों की तादाद कम थी, तो अब तो खैर उससे 10 गुना गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं। तो अभी जो करंटली जो एस्पेक्ट लग रहा है कि रावलपिंडी के और डिवीजन के अंदर इसका कम अज कम 1000 से 1200 गाड़ियां जो हैं इन्होंने एंगेज कर ली हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के करीबन 30 के पुलिस स्टेशन हैं और इसके साथ कुछ इस्लामाबाद के भी साथ ऐड हो रहे हैं, और जो गाड़ियां पीछे इससे हट के अटक के एरिया में हैं या मियाँ वाली साइड पे हैं वो इसके अलावा हैं। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में इस वक्त कम अज कम 1000 से 1200 छोटी बड़ी गाड़ियां जो है ना इन्होंने एंगेज कर ली। और फिर उससे बैकलॉग क्या आता है, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? जब ये गाड़ियां जो रुकती हैं तो फिर पीछे क्या उसके होता है, क्या बोझ आता है बाकी चीजों पे? देखें, इसमें तो एक तो ये है कि गाड़ियां जब खड़ी होती हैं तो उनके डेली वेजेस के चार्जेस पड़ते हैं, सबसे बड़ा जो मेन तो ये है। उसके बाद जब रावलपिंडी सिटी में तकरीबन रोजाना 500 से लेके 800 गाड़ी जो है ना यहाँ पे आती है जो अनलोड होती है, और कम अज कम यहाँ से जो आउट स्टेशन हजारा डिवीजन कश्मीर गिलगित-बल्तिस्तान की तरफ जो जाती है 500-600 गाड़ी यहाँ से एग्जिट करती है। तो इनके साथ जो रिलेटेड लोग हैं यहाँ पे कम अज कम 25 से 30 हजार मजदूर है जो इसका इफेक्टिव है। अच्छा। इसका सिर्फ गुड ट्रांसपोर्ट का ही इफेक्ट नहीं है, और इसके साथ साथ ये लेबर्स हैं, बाकी लोग जो काम करने वाले हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी सफर कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा क्योंकि गुड ट्रांसपोर्टर कर रहे हैं, उनके डेली के जो चार्जेस हैं वो हैं, जो ड्राइवर्स हजरात के एक्सपेंस नेचर हैं वो इसमें सारे शामिल हैं। उसके अलावा जब गाड़ियां यहाँ पे रोकते हैं उसमें ड्राइवरों के साथ जो रवैया होता है वो भी एक नारवा किस्म का होता है। तो ये सारी चीजें मल्टीपल हैं, है तो बड़े अफसोसनाक बात है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, यहाँ पे कोई कानून नहीं है। ये मालूम था इस धरने की, इसकी डेट तो 24 तारीख की दी हुई थी, इस दौरान ये आपको खदशा था कि इस तरह कुछ हो सकता है, कोई गुफ्तगू, कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत कि भाई अगर ये करना भी है हुकूमत ने तो किस तरह से कम तरीके से लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाए? कोई इससे पहले कोई प्रोसेस था, मुज़ाकराती अमल हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे मुज़ाकरात वाला अमल तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये एक्सपेक्टेड होता है कि जब भी कोई ऐसी कॉल आती है, इंतजामिया ने सबसे आसान एक रास्ता ये निकाला हुआ है कि गुड ट्रांसपोर्टर की गाड़ी पकड़ लें और उसको चौक चौराहों पे खड़े कर लें, और ये भी नहीं देखते कि इसमें करोड़ों रुपए का सामान है, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, और इसका खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो हम तो ये खुद चाहते हैं, बारहा कहते हैं, टीवी प्रोग्राम्स में भी कह चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू बोला है, हर अथॉरिटी को बोला है, बता रहा अब पाकिस्तान का जो करंट हालात हैं जो बन गए हैं वो हमें पता है कि हमने ये मामला दिन रोज बरोज हमने इसको फेस करना है। तो आप प्रॉपर कुछ स्ट्रेटेजी बनाएं, आप अपने को कंटेनर्स हायर करें, ये कम अज कम आप रोकते हैं। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, गुड ट्रांसपोर्टर के, वो पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, उनके साथ बैठ के बात करें। शकील साहब, स्ट्रेटेजी नहीं बना, एक कंटेनर का कितना किराया है पर डे? जी, मिनिमम जो कंटेनर है आप उसको अगर 10,000 भी काउंट करें तो छोटी गाड़ी है वो 5,000 है, और बड़ी गाड़ी जो है उसका 10,000 पर डे का है। ठीक है। और जब आप कहते हैं इंगेज करते हैं तो इंगेज करने से क्या मुराद है? बस रोक ली या फिर कोई कंपनसेट भी करते हैं आपको फाइनेंशियली? नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं है। जैसे बस इन्होंने रास्ते में इनको ऊपर से ऑर्डर आ गया कि आपने ये काम करना है, इन्होंने बस गाड़ी वालों से चाबी लेनी है, डॉक्यूमेंटेशन लेनी है, उनको एक साइड पे खड़ा कर दिया है। इवन इसमें जुल्म वाली बात यह है कि ड्राइवर हजरात हैं, कई ऐसी जगह पे हैं उनको खाने पीने का बिल्कुल सामान भी नहीं मिलता, वहां भी खड़ी कर देते हैं। अब वो बेचारे गाड़ियां कहीं खड़ी करके खाने पीने के लिए कहीं जाते हैं। बहुत शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया। असमतुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद थे, शकील कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने खुद ही हालत इज़ार देख ली, और मुझे इसलिए ताज्जुब है कि इसमें ये ट्रेडर जो क्लास है, ट्रेडर्स जो होते हैं, वो ज़्यादातर को समझा जाता है कि रवायती तौर पे ये नून लीग के वोटर हैं। अभी तक एक इम्प्रेशन इनके हवाले से जो कहते हैं कि यही है, लेकिन उनकी आप शिकायत देख लीजिए कि एक ज़हनी अजियत है, और इसकी जो इकॉनमी की कॉस्ट है ये कौन अदा कर रहा है? ये आम लोग अदा कर रहे हैं, या आप और हम अदा कर रहे हैं? ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। कल का हुकूमत का प्लान क्या है? अपने रिपोर्टर से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई कौन से रास्ते खुले हैं, कौन से बंद हैं, क्या कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश है शहरियों की नकलो हरकत के लिए? नहीं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना हुआ रात में तो लगता है कि कल हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने होंगे। अजीब एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। लगता ऐसे है कि कोई किसी दो
मुख्तलिफ ममालिक की फोर्सेस आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इस मुल्क की 2 इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनके दरमियान ये इस वक्त एक स्टैंड डाउन की जो एक सिचुएशन है, फेस ऑफ की सिचुएशन है। प्रोग्राम के सिलसिले में हसन हफीज़ साहब से बात करेंगे, बाबर मलिक साहब से बात करेंगे। दोनों रिपोर्टर्स हैं, नुमाइंदे हैं एयरवाई न्यूज़ के। सुबह से इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर जो भी हुकूमत इस वक्त काम कर रही है, जो भी पेशबंदियां कर रही हैं, उस हवाले से ये नज़र रखे हुए हैं। हसन, आपसे आगाज़ करते हैं। लाहौर से आपको लगता है कि कोई बाहर निकल सकता है, कोई गुंजाइश है? क्योंकि अभी कुछ डेवलपमेंट्स न्यूज़ के मुताबिक तो लगता है कि अब वो जो लाहौर की क़यादत है वो लाहौर में ही एहतजाज करेगी, बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। बड़ा फनी गूगल मैप पे मैं देख रही थी कि सिर्फ इस वक्त लाहौर में वाघा बॉर्डर के जरिए ही दाखिल हुआ जा सकता है, बाकी सारे रास्ते सील है। ये दुरुस्त बात है? जी बहुत शुक्रिया मारिया, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि लाहौर को अगर ये कहा जाए कि सील कर दिया गया है तमाम रास्तों से, तो ये गलत ना होगा। इस वक्त लाहौर की सूरत हाल ये है कि अगर लाहौर में दाखिल होने के रास्ते बताऊं तो एक तो जीटी रोड का रास्ता है, ठोकर न्याज बेग, काला शाह काकू, और ये जो बाबू साबू इंटरचेंज है, ये 3 से 4 रास्ते हैं। दूसरी अगर बात करें मोटरवे से, मोटरवे, बाबू साबू इंटरचेंज, काला शाह काकू, ठोकर न्याज बेग, तमाम रास्ते बंद और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस दफा जो है वो एक लेयर में कंटेनर्स नहीं लगे हैं। मारिया, जैसे आपने फरमाया कि सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हमने गुज़िश्ता एहतजाज में भी इसी तरह इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और इन्वेस्टिगेट किया, तो गुज़िश्ता एहतजाज में एक लेयर में कंटेनर्स लगे हुए थे और इस एहतजाज की कॉल पर 2-2 लेयर्स में कंटेनर्स लगाए हुए हैं। अगर बाबू साहबू की बात करें तो इंटरचेंज पे जो दोनों रास्ते हैं मोटरवे को आने और जाने वाले, दोनों पे 1-2 लेयर्स के कंटेनर्स लगाकर पुलिस की आगे एक और रुकावट बनाई हुई है और पुलिस अपनी पूरी साजो सामान के साथ जो है वो तैयार खड़ी हुई है। ये सिर्फ एक बाबू साहबू के साथ साथ अगर दूसरा ठोकर न्याज बेग वाली साइड पे आए, उधर भी ब्लॉक किया हुआ है, रिंग रोड भी बंद है। सिवाय वाघा बॉर्डर के साथ साथ अगर बाय एयर किसी ने आना है तो कुछ नसीब आ सकेगा, अदरवाइज लाहौर को कोई परिंदा भी इस वक्त जो है देखा जाए तो पर नहीं मार सकता। ये देखा जाए तो जीटी रोड पे कुछ लोगों ने कहा हम जीटी रोड से आ जाते हैं। अच्छा। तो जीटी रोड पे मुरीद के से लगे हुए हैं कंटेनर, सादो के से, कामों के से, मोड़ एमनाबाद, चंदा किला, कोटली साइयां, गुजरावाला, वजीराबाद, गुजरात, लाला मूसा, खारियां, सराया आलमगीर, हर पॉइंट पे 1-1, 2-2 कंटेनर्स लगाकर बंद किए हुए हैं और बैकअप के तौर पर कुछ कंटेनर जो है उन्होंने साइड पे रखे हुए हैं कि अगर उनकी जरूरत पड़ गई, क्योंकि ये भी कहा गया है अपोजिशन के तहरीक इंसाफ की जानिब से कि भारी हैवी मशीनरी जो है वो अपने साथ लेकर निकलेंगे। अच्छा। तो इस सूरत हाल के पेश नजर जो बैकअप के तौर पर 5-5 कंटेनर जो है उन्होंने रखे हुए हैं, तो हुकूमत ने अपनी पूरी मशीनरी जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए लगा रखी है। पहले से आप कह रहे हैं कि ज्यादा सख्त उन्होंने ये इकदाम किए हैं, ऐसा ही पिंडी इस्लामाबाद में भी है बाबर साहब? जी हाँ, क्यों नहीं, पिंडी और इस्लामाबाद ही की तो काल है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद को तो बिल्कुल महसूर करके रख दिया गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मोटरवेज और जीटी रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। अगर इस्लामाबाद आप जीटी रोड के जरिए आना चाहें तो रवात से पहले ही कंटेनर्स लगे हैं। रवात टी चौक बंद है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद को 3 लेयर के ऊपर सील किया गया है, जो दीगर केपीके और पंजाब से आने वाली, और खुशी तौर पर अगर मरी दलियात का जिक्र किया जाए तो वो भी बंद है। कंटेनर्स लगे हुए हैं और रास्ते बंद है। जेलम का ब्रिज जो है वो भी बंद किया गया। यहाँ पे आपको बताऊं कि ये तमाम रास्ते होटल, सराय और जो रेस्टोरेंट हैं फैजाबाद के अतराफ के, उनको बंद करवाया गया। मुसाफिरों बाबर साहब, पहली मर्तबा हमने देखा है कि हॉस्टल्स भी खाली कराए जा रहे हैं, ये क्यों है? हुकूमत ऐसा क्या जानती है कि जिसकी वजह से ये हॉस्टल्स में, फ्लैटों में, घरों में घुस के इस वक्त ऑपरेशन कर रहे हैं? क्या खदशा है उनका? देखिए, ये इससे पहले भी हमने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुए, मुजाहरे हुए, जो भी मामला हुए, लेकिन इस तरह की इंतजाम हमने नहीं देखे। 3-4 रोज पहले ही ये इकदाम करने शुरू कर दिए गए और होटल खाली करवाए गए, रेस्टोरेंट खाली करवाए गए। कहीं भी किसी जगह भी जहां जहां जो सरकार की कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा रावलपिंडी और इस्लामाबाद को जो है वो अपने तौर पर यानी कि वो कह रहे हैं कि ये तमाम तर इकदाम कर रहे हैं, सिक्योरिटी खदशात का खदशा है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। अगर यहाँ 2 पिंडी और इस्लामाबाद की जिक्र करें तो फिर अगर
اٹک میں آئی جی پنجاب اس وقت اٹک آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ آ کے ڈی پی اوز کو خصوصی طور پر ہدایت کی. تو فوکس اٹک کا بھی ہے کہ کے پی کے سے آنے والے جی ٹی روڈ یا موٹر وے سے آنے والے قافلے کو جو کہاں سے روکنا ہے ان کو داخل نہیں ہونے دینا. ہزارہ ایکسپریس وے وہاں پہ بھی آگے اگر پنجاب کے ساتھ جو ملتا ہے وہاں بھی جو ہے پوری طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اور راول پنڈی اور اسلام آباد میں اسلام آباد کی مسالی پولیس اور پنجاب پولیس جو ہے وہ ہے اور دیگر اضلاع سے بھی نفری نہ کیونکہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی نا, تو وہ مدد کر رہے ہیں اس وقت تمام لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے. وہ گھروں سے نہیں نکلیں گے, سب شہر بند ہوں گے, نہ کوئی باہر نکلے گا, نہ کرائم ہوگا. ان 2 دنوں میں مثالی کرائم کے اندر کمی بھی ہو جائے گی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بابر ملک صاحب, حسن نفیس صاحب موجود تھے. اسناک بات یہ ہے کہ اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو دیٹ, سینٹی پریویل نہیں کی ہے. لگتا یہی ہے کہ اس وقت ریاست اور تحریک انصاف کا کل ایک جو آمنا سامنا ہوگا جو اوائڈیبل تھا, بات مذاکرات سے حل کی جا سکتی تھی, کی جانی چاہیے تھی. امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے بعد جب ہم کل کا پروگرام کریں اس دوران کہیں نہ کہیں کوئی بریک تھرو ہو پائے. پروگرام کا ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.